अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली भट्टी, इनसाइड विद आसिफ अली भट्टी के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन बहुत ही संगीन सूरत हाल का सामना इस वक्त अमेरिका और इसराइल की तरफ से। ईरान पर हमले को 24 घंटे से शायद गुजर चुके हैं और अब इतलात ये आ रही हैं। इसराइली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से दावा सामने आ रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े इसके जो अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल किया है और ये भी दावा किया है कि उन्होंने ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस का उसको ख़त्म कर दिया है। अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें ये दावा किया गया है इजराइल की तरफ से कि उन्होंने ईरान की दिफाई क़यादत को ख़त्म कर दिया है और जो लोग मारे गए हैं, अहम तरीन लोग मारे गए, उनमें ईरान के वज़ीर दिफा अज़ीज़ नसरज़ादा, सिक्योरिटी उमूर के मुशीर अली शाम खानी और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर इसमें मारे गए हैं। जबकि एक और अहम तरीन खबर अब से थोड़ी देर पहले ताज़ा तरीन खबर आई है, जो कि रॉयटर्स की तरफ से इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री को कोट करते हुए कही गई है कि आयतुल्ला सुप्रीम कमांडर जो हैं ईरान के आयतुल्ला खामनाई, उनको भी शहीद कर दिया गया है, उनको भी मार दिया गया है। तो अब ये इत्तलात जो हैं वो कंफर्म इस तरह से तो नहीं है कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, लेकिन ये जो डिफेंस की जो पूरी एक लेयर है, जो इनकलाबाद पासदारान के जो कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर, उनको मारना और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर को मारना ईरान के, ये इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं या सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खामनाई, उनके बारे में भी रॉयटर्स की तरफ से ये दावा किया गया है, जो कि एक मोतबर न्यूज़ एजेंसी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज को कोट करते हुए कहा गया कि उनके दफ्तरों पर जो हमले किए गए थे और उनकी रिहाइशगाह पर, उसमें उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनके करीबी साथी भी उसमें मारे गए हैं। अभी तक इस खबर की ईरान के मीडिया की तरफ से या ईरान की हुकूमत की तरफ से तस्दीक नहीं हुई है, बल्कि तरदीद सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर महफूज हैं और उनको कोई गज़न नहीं पहुंची है और वो महफूज जगह पर हैं। अब तक की जो इतलात हैं ये इस बात की एडवोकेसी हैं कि उनके बारे में जो अब तक बात सामने आई है उसमें उनकी हलाकत के हवाले से उस पे सदर ट्रंप का एक कमेंट आया हुआ है और उन्होंने ट्वीट किया है कि इस बात में सदाकत नज़र आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में हम सब लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ईरान की तरफ से ये दावा था कि उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सिस्टम मौजूद है डिफेंस का, और उन्होंने शुरू में ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया था वो था मशरक़ी वस्ता के ममालिक पर अटैक करना, वहाँ पर जो अमरीकी एयर बेसिस हैं, ख़ासतौर पर रियाद में, कतर में और यूएई में। लेकिन उसके जवाब में भी वहाँ के ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं और वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद, उनको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन करके रिकॉन्सिलिएट किया था और ये भी कहा था कि वो इस किस्म के हमलों के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान कंडेम करता है। तो अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो ये जंग फैलने का ख़दशा पैदा हो गया है। गो के अमेरिका का मैनिफेस्टेशन वहाँ ईरान में जो बुनियादी तौर पे रिजीम चेंज का जो उनका नारा है उस पर वो अमल करने के लिए थ्रू इज़राइल जो है वो गए हैं और वहाँ पे अटैक किया है। लेकिन पाकिस्तान पहले ही अफ़गानिस्तान में इस वक्त एंगेज है और वहाँ पर एक बड़ी जंग जारी है। गो के अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, तालिबान क़यादत, वो एक काबिज़ क़यादत है और उससे वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा तंग हैं। इसके बावजूद उन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास जो निज़ाम आए हैं उनके हाथों में, ख़ास पे इज़राइली फ़ोर्सेस ने जब छोड़े, अपना रशियन फ़ोर्सेस ने जो छोड़े थे, वहाँ पर बहुत बड़े जो गैजेट्स थे और उस वक़्त की जो आर्टिलरी थी और उस तरह के जो वेपन्स थे जो कि जब वार में यूज़ होते हैं। इसी तरह फिर जब वहाँ से विड्रॉल हुआ है अफ़गानिस्तान से अमेरिकन्स का, तो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने असला और जो वेपनरी है वो छोड़ के गए हैं वहाँ पे, जिसका जो अफ़गानी हैं वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो ताकत है, पाकिस्तान एक जौहरी ताकत भी है और साथ ही में पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़िज़ाइया बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने भरपूर अंदाज़ में जो अटैक किया है उसके रिपरकशन सामने आ सकते हैं, क्योंकि गुरिल्ला वार में काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं अफ़गानी इन तालिबान को और वो काफ़ी दहाइयों से ये जंग लड़ रहे हैं। तो ये ख़दशा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो है अटैक्स से वो अपना
جو غصہ ہے وہ نکالیں گے اور پاکستانی عوام کو یا پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے لیے گو کہ پاکستان میں بھی ہائی الرٹ ہے، لیکن اس پورے خطے کے اندر ایک امن کو ایک دھچکا تو ضرور لگا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں خطے کے اندر۔ لیکن سب سے جو اہم نقطہ ہے جس پر لوگ بات اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ چائنا کیوں خاموش ہے اور وہ کھل کر کیوں نہیں سامنے آیا۔ خطے کی سلامتی کے ساتھ اس کا ضرور تعلق ہے، اور وہ ڈیولپمنٹل نظریات پر یقین رکھتا ہے، ترقی کے نظریے پہ یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر خطے کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، پاکستان کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو پھر کیا راستہ ہوگا چائنا کے لیے کہ وہ اپنے اس ڈیولپمنٹل فیز کو جاری رکھ سکے۔ تو ان کا جو اس وقت تک خاموش رہنا ہے وہ بھی کوسچنیبل ہے۔ باقی جو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی خاص رد عمل نہیں آ رہا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی یہی خطہ جنگوں کا شکار ہے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ اور ایشین ریجن ایک دفعہ پھر انہی خطوں میں دوبارہ، حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ جنگ اب دوبارہ کہیں نہیں ہوگی، اور خود امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جنگیں رکوانے کے لیے آئے ہیں اور انہیں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران پر جو حملہ ہے اس کے بعد خطے کی جو صورتحال ہے وہ پھر اسی طرح نظر آ رہی ہے جو آج سے 40 سال پہلے تھی یا اس سے بہت پہلے تھی، کہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے ممالک اسی طرح کی جنگ کی لپیٹ میں آئے، جیسے کویت میں ہوا یا شام میں ہوا یا دیگر ممالک میں ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا بحران، انسانی بحران جنم لے گا، اور انسانوں کی جو ظاہر سی بات ہے اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ پہلے ہی بڑی خراب ہے ان خطوں کے اندر، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی معیشت کو چلانے کے لیے، مختلف بینکوں سے قرضے لیتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان۔ تو اب اس صورتحال کو کیسے کیٹر فور کیا جائے گا، کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا، کیسے نظام کو چلایا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا، اور اس بات کا بھی خدشہ موجود ہے کہ اگر ایران پر یہ جنگ کچھ زیادہ ٹائم کے لیے مسلط رہتی ہے اور وہاں پہ رجیم چینج کرنے کے لیے اگر اندرونی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خلفشار شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر کس طرف جائے گی، اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہوگا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے، ایران کے لیے، افغانستان کے لیے۔ پاکستان آلریڈی انگیج ہے، انڈیا بھی اس وقت کسی نہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہے کہ وہ بدلہ لے پاکستان سے، اور پاکستان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے، لیکن بطور تجزیہ نگار اور میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں جب کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی، جنگ کا کوئی امکانات پیدا ہوں گے، اس سے معاشی ابتری ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بڑھیں گی، جیسے ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں اور انڈیا میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ایران میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کافی عرصے سے وہاں پہ انریسٹ چل رہا تھا، وہاں پہ اندرونی طور پہ سیاسی حکومت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، اور وہاں پہ معاشی حالات بھی اچھے نہیں تھے، انٹرنیشنل سینکشنز کی موجودگی میں ترقی کا عمل بھی رکا ہوا تھا۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، یعنی کہ یہ پبلک، اکانومی اور ڈیفنس، یہ تینوں چیزیں اس وقت جو ہیں یہ ایشیا کے خطے میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور مشرقی وسطیٰ کے اندر یہ ہوور کر رہے ہیں، اور یہ بہت سخت ڈیمیج کر سکتے ہیں عام آدمی کی زندگی کو، ایون جو حکومتوں کے انفراسٹرکچر ہیں ان کو۔ تو تمام تر اس وقت جو کوششیں ہونی چاہیے جو خطے کے ممالک ہیں ان کی بھی، اور مسلمانوں کا جو سو کالڈ ایک مسلم امہ کا نام لیا جاتا ہے، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے کافی کنٹریز ہیں، 60-65 کنٹریز ہیں مسلمان، تو کدھر ہیں وہ، خاموش کیوں ہیں؟ اور وہ اگر کسی ایک پر اگر حملہ ہوا ہے کسی ایک مسلم ملک کے اوپر، تو وہ کیوں جاگ نہیں رہے، وہ کیوں بات نہیں کر رہے، اور اس کو رکوانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سب سے بڑی تو ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے، ان کی دوستی یاری بہت زیادہ ہے آج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو انہوں نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے خاطر خواہ کیوں اقدامات نہیں کیے؟ اور اگر جنگ ہو بھی شروع بھی ہو چکی ہے، اٹیک ہو بھی گیا ہے، یہ جنگ نہیں ہے بلکہ اٹیک ہے، تو اس کو رکوانے کے لیے یا اس کو اب ختم کروانے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یا باقی دیگر مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے وقتوں میں ہی نظر آ سکتا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، اور ایران کے اندر کی جو آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ وہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ انہوں نے وہاں کی جو پورا دفاعی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ایک سب سے اور بڑی بات جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں میزلز ایران کے، اور ایران کے پاس بہت اسٹرانگ میزل سسٹم موجود ہے،
अब कहा ये जा रहा है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन लॉन्चिंग पैड बनाए गए थे, उनको तबाह कर दिया गया है अमेरिकी हमलों में और इज़राइली हमलों में। तो अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर ये ऐसी बात सच है और उनके लॉन्चिंग पैड्स और जहाँ से वो फायर कर सकते हैं उन मिज़ल्स को, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, तो फिर उन मिज़ल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और खातिर ख़्वाह जवाब जो जिसका लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और ईरान ख़ुद दावा कर रहा था कि वो बड़ा मुँह तोड़ जवाब देगा, अब नज़र ऐसे आता है कि शायद ये पहले भी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर थी, उनके पास वो ताकत नहीं थी जिसका वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने इजहार करते रहे, और अभी भी ऐसा है। तो ईरान का कसूर यहाँ पे ये है, अगर लोग जानना चाहें, कि ईरान को चाहिए था कि मीनवाइल ये जो पिछले 5 साल के दौरान एक एक्सेलेशन वाली और एक एक्सेलरेट हुई है उनके ऊपर मिसट्रस्ट, उसके दौरान वो तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, ये जो दीगर ममालिक हैं जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करता और ऐसी नौबत ना आने देता कि जिसमें उसको खाली हाथ लड़ना क्या पड़े बल्कि फेस करना पड़े। और ऑब्वियस सी बात है कि विद इन द कंट्री लोगों को लिबर्टीज़ नहीं दी गई, आज़ादी नहीं दी गई, और ये क्वेश्चन आता है मीडिया के अंदर भी कि वहाँ पे लोग जो हैं तंग थे अंदरूनी तौर पे भी, और उनकी तरफ से रद्दमल भी आ रहा था। चूँकि ये ईरान का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जिन मुल्कों के अंदर जो है वो सप्रेशन होता है या डिप्रेस किया जाता है लोगों को, वहाँ से आवाज़ ज़रूर निकलती है। और अभी देखना ये है कि ईरान के अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, जो कि इतना बड़ा अमेरिका और इज़राइल की तरफ से हमला किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करने के साथ-साथ इसको वर्ड ऑफ माउथ बनाइए, लोगों के साथ भी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एक ताज़ा तरीन खबर के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा कुछ ही देर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।